رجسٹر آپ کے پہلے ڈونر کا نام کھڑا دے سرپرائز ہے. میں کیمرے دیکھو کھڑتا تھا سبھی یہ تصویریں لینی ہے اس کی آپ کے منہ سے جان بچ سکتی ہے. آپ کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون آپ کے لیے باعث مغفرت ہے. اسلم خان آپ آگے چلے جائیں. دہلی کا ایک پلان ہٹے یار کیا نہ میں ہوں جی سیٹ تے بدنا باہر کی پتہ ہے 20 تو تے رکھنا ہے. تمام دنیا کے لوگ مل کر کے محنت کرتے ہیں انسان کی جان بچائے گویا انسانیت کی جان بچائے. بہت اچھا کرنے کا پوری دنیا بہتر عہد کرتی ہے کہ ہم ہر دن سمجھنے کے بعد ضرور اچھا کریں. آئیے ہمارے ساتھ مل کر عہد کیجیے کہ ہم بھی ہر سمجھنے کے بعد بہت اچھا ضرور کریں گے. وہ انسانیت کی خدمت کریں گے. ہیلو سائڈ تے تھی من ہیلو سائڈ تے ہٹ من آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں یار. ووٹ عطیہ کرنے کا عالمی دن
آج کا دن یعنی 14 جون جنید عطیہ ضرور کریں. آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کر عہد کیجیے کہ ہم بھی ہر بات اپنے خون کا عطیہ ضرور کریں. سب سے پہلے 4 مختلف جگہوں پر بلڈ کیمپس جو ہے وہ رجسٹریشن کیمپ لگائے گئے ہیں. کانسر چوک، عباس چوک، صدیق میڈیکل کالج، ڈیجیٹل سوشل ویلفیئر کونسل اور شہریار فاؤنڈیشن، فیض ویلفیئر سوسائٹی. یہ دوسری ہماری ایکٹیویٹی جو واک تھی جس میں تمام دوست ہمارے ساتھ چل گیا ہے آج کی واک میں. اور اس کے بعد آج کا دن جو ہے یہ صرف ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور کوئی چیز. اس کا ایک بیسک جو تھیم ہے وہ اس لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جو چھپے ہوئے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرنے کے لیے، وہ چھپے ہوئے لوگ جو لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں، یعنی بلڈ ڈونیٹ کر کے لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی چیز کوئی ایسی چیز نہیں لے رہے وداؤٹ یعنی ان کی پیمنٹ اپریسیشن. اس کے بعد ہم ان ہیرو کو آج یہ عہد کریں کہ ہم بھی ایسے لوگ بن جائیں، ہم بھی ایسے ہیرو بن جائیں. کل آنے والے لوگ ہمیں اسلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. جب انسان ایک دفعہ بلڈ دیتا ہے اور اس کسی کی زندگی بچا دیتا ہے تو یہ ایسا کام ہے جو ایک ساتھ انسان چھپے ہوئے مجاہد کی طرح کرتا ہے. جیسے بلڈ ڈونر ہے وہ ایک ہیرو ہے. اب ڈونیٹ بلڈ بیکم ہیرو، اور ہیرو کا ہمیشہ اسلام میں رہتا ہے، یعنی ہمارے اپنی زبان میں وہ مجاہد ہے. محترم جناب محمد آصف قریشی ڈی سی بکھر، جناب ڈاکٹر سلطان محمود صاحب، سلطان مدرا صاحب، افضل خان ڈھانڈا صاحب، آفتاب دلو، رانا حنیف، محترم سرکاری افسران، صحافی حضرات اور سول سوسائٹی سے میرے بھائیوں السلام علیکم. آج کی یہ بات جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں مین جو ہمارا مقصد تھا کہ جو سول سوسائٹی ہے، جو ہماری عوام ہے، ان کو یہ میسج کنوے کیا جائے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا انسانی جسم کو یا جان کو. بلکہ راستے میں ڈاکٹر افضل خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جو سیل بلڈ سیل آج بڑھ رہے ہیں وہ 6 ماہ بعد خود بخود وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. تو وہ جو سیل ہمارا ضائع ہو رہا ہے اگر وہ کسی انسان کی جان بچانے کے کام آ جائے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. اور بحیثیت مسلمان ہمیں تعلیمات بھی یہی دی گئی ہیں، قربانی، ایک دوسرے کی مدد، یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے. اور میں آج ان تمام جو ہمارے آج ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں مجھے خوشی ہے اور فخر ہے کہ میں ڈسٹرکٹ بکھر میں میری پوسٹنگ ہے، کیونکہ ہمیں ایک ایسے کیپٹن ملے ہیں ڈی سی او شکل میں کہ ہماری جو ٹیم ہے بکھر میں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی اتنی اچھی کوآرڈینیشن ہے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے سوشل ویلفیئر ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایگریکلچر ہے، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے. جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو کیپٹن صاحب جو حکم دیتے ہیں ہم پورے ڈپارٹمنٹس کے جو آفیسرز ہیں ایک ساتھ ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا کہ علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز بیٹھے ہیں کوئی فنکشن ہے. میں محکمہ صحت کا شکر گزار 1122 کا میڈیا کے پروگرام تبدیل کیتے انہوں کا شکریہ ادا کرے سا ایک ایسے کام واسطے آج دعوات خرید کیتے جہاں کی انسانیت کی بھلائی واسطے دنیا کتنے جہاں پہ حکمران بڑے بڑے لوگ ٹور گئے لیکن دنیا تے نہ صرف بندہ زندہ ہے جہاں انسانیت کی بھلائی کے حوالے نال کوئی کام کرتے ہیں. یہ
याद पे आते हैं कि अगर कोई बंदा खून का एक पिंड रेड करे दे 120 दिहाड़े बाद उनके जिसम से उनकी सेहत से कोई मुजर असर नहीं पौना, क्योंकि सारा जरा रेड ब्लड सेल बनते उनकी जिंदगी कुल 120 दिहाड़े, अगर असा खून नहीं भी देंगे तो वो सेल में भी खत्म थी वजे। अगर सारा खून कंहिंजी ज़िंदगी बचावण के काम आ वजे तो ये वही गाल भाई कहिड़ी हो सकती। सारी कौम माशाअल्लाह वो अच्छी कौम है और सारी जी नौजवान नस्ल है वो इतनी बेदार है और इतना उहदे कुर्बानी का जज्बा है कि मैं ज़रूर ऐसा नहीं आती जिन्हें मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होती। मैं राज रासन न घुप अंधारियां दे राज रासन कि रात आप अपनी मौत मरसी जरूर सुने दसी जो बरसी जरूर सुने दसी। ऐसा अल्लाह से यही तवक्को कर रात को मिल की कॉल आती है, सुबह 7 बजे से जा रही है हमारे साथ है। दोस्तों का मशहूर हूँ कि इस टीम में वो हमारे साथ, तो मैं डॉक्टर सुल्तान साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप खून दें तो ये एक सेहतमंद अमल है। इंसानी जिस्म में पुराने खून को रिजेक्ट करके नया खून बनाती है। हम अगर खून का अतिया देते हैं तो जिस्म के वो खुलिए जो खून बनाते हैं, बोन मैरो जिसे बोलते हैं, वो एक्टिव होती है। और इंसान जिसमें डोनेशन भी हो, अगर किसी वक्त किसी ज़िंदगी के हिस्से में उसको कहीं कोई परेशानी हो, उसका खून ज़ाया हो, तो दूसरी एक बात जो बहुत अहम है, खून अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ बनाई है कि जिसका एक ज़र्रा मामूली ज़र्रा जो आप देख नहीं पाती, उसका सब्सिट्यूट लगाने के लिए जो अल्लाह की मखलूक है, मैं समझता हूँ कि उसकी और अल्लाह के दरमियान का ये मामला कि जिसमें बहुत से उन छुपे हुए ऐसे पोशीदा लोग जो इंसानियत की भलाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मेरे भाई खिदर खान ने यकजा किया और आज के इस दिन की मुनासबत से इस रैली का एहतमाम किया। तो जब बात हो रही थी NGOs की, तो अब जब शाहिद भाई ने दोस्त NGO सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि बताया गया इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे मनाया जा रहा है और एक ऐसे बंदे की ये याद में मनाया जाता है जिसके नाम से मंसूब किया गया है, जिसने ये ब्लड ग्रुप दरियाफ्त किए थे। कहने का मतलब ये है कि एक काम ऐसा वो बंदा कर गया है जो इंसानियत की भलाई के लिए क़यामत काम आता रहेगा। पूरी दुनिया में पता नहीं वो किस मुल्क का रहने वाला है, आज बखर और कहावड़ के लोग भी उसकी याद में इकट्ठे हुए हैं। उसने भलाई का काम किया है जिसका अल्लाह ताला उसको अजर दे रहा है। हमारे लिए अल्लाह ताला की इबादत करना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अतुकुल्लाह तो मैं माफ़ कर दूँगा, अतुकुल इबाद मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। अगर मैं मोटा ताज़ा शख्स हूँ और एक बंदा मेरी खून के कुछ कतरों की वजह से ना देने की वजह से मर जाता है तो मेरा ख्याल है इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। आज की वॉक का मकसद अवेयरनेस पैदा करना। हमारा दूर दराज का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से कोई भी आबादी जो बड़ी है 3 घंटे से कम की मसाफत पे नहीं है। ये मोहतात अंदाजा है कि मुताबिक कम अज़ कम 3 घंटे यहाँ से है। मेरी बखर में आने के बाद प्रायोरिटीज़ 2 ही नहीं हैं।
एक एजुकेशन और एक हेल्थ। मैं अब साल पहले की बात नहीं कर रहा, 2 साल पहले। अब मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भक्खर में जो फैसिलिटी मेरी टीम प्रोवाइड कर रही है, बहुत कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल। कुछ चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, टाइम कम है। मेरी ख्वाहिश तो थी कि डॉक्टर साहब सारी तफसील बताते, जो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अपग्रेड करने के बाद जो फैसिलिटी सर्विसेज यहाँ पे इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। मेरी कोशिश यही थी, गरीब इलाका है, आवाम के पास इतना पैसा नहीं है दूर दराज जाके इलाज की सहूलतें उन्हें मैसर हो, हम मैक्सिमम यहाँ पे सहूलतें प्रोवाइड करें। किसी भी एमरजेंसी सूरत में जब ब्लड की खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े तो हमें कभी भी महसूस होती थी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि डॉक्टर अब्दुल सत्तार लोधरा साहब ने एक एडिशनल ब्लड बैंक बनाया है, जो उनके तो काम आएगा नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के काम बहुत ज़्यादा आएगा इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब आपकी सर्विसेज को हम रैन तहसीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी जज्बे से इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अभी हम सब जो इसमें शामिल हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि ये पैगाम हम उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनमें अवेयरनेस नहीं है। आज डॉक्टर अब्दुल सत्तार लोधरा ने डोनेशन में सबसे पहला नाम अपना पेश किया कि मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। इसी तरह हम सबको चाहिए कि रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। कल वीडियो साहब से मेरी डिस्कशन हो रही थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टोरेज हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम मैक्सिमम जोर देंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ द डोनर्स पे। इन केस ऑफ नीड हम कनेक्ट साहब ने बड़ी एफर्ट से गवर्नमेंट इन्होंने मदद की, अपना रसूल इस्तेमाल करके कुछ रिफ्यूजल्स को दरिया खान में बैठ के दुनिया में पाकिस्तान में हो सकता है चंद साल बाद सऊदी अरेबिया में आज जो रुपये से मना कर दें कि ये पोलियो का जरासीम साफ नहीं किया, इसमें भी लोग कन्विंस करने की एक्टिविटीज़ जो हमने यहाँ पर किए हैं, शहरियार फाउंडेशन ने, हमने और डीसी साहब ने हमारे साथ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शाहिद साहब करा है और 1122 का। तो हमने UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने बखर को, पूरे पाकिस्तान में बखर को सेलेक्ट किया और हमें एक एप्रिसिएशन लेटर, हमें सर्टिफिकेट दिया और ये अलाउ किया कि ये आप उन लोगों को दे सकते हैं जो आपके साथ इस काम में आपके साथ शामिल हैं। तो ये एक मैसेज दिया था आसिफ कुरैशी साहब ने, DCO बखर ने एक मैसेज वेब पे हमने उसको पब्लिश किया था और इन्वायरमेंट डे पे, उससे पहले जो शुरू हुई, उस मैसेज के रिवार्ड में उन्होंने हमें ये एप्रिसिएशन लेटर दिया। तो बहुत खूबसूरत वर्डिंग है उनकी, बड़ी खूबसूरत